বটি বঙ্গালের যে মুখিয়া বটি মমতা দিদি, ওর সঙ্গে আমি কথা করতে যাই कि आज जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं, भाई इसका कारण क्या है? आज के जो दीदी एक आंख से कागज और एक आंख से सुरमा करছে यार कारण কি? এইটাই কারণ না কি এই মানুষগুলা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের মান করে? এইটাই ইয়াদের দোষ কিনা? এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইলছে, গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে, কিন্তু জঙ্গল মহলের সুদি নিয়ে যাচ্ছে না। আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে, এই যে পুরুলিয়া জেলা, এই যে বাঁকুড়া জেলা, এই যে মেদিনীপুর জেলা, এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা, আর এখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের সুদি নিতে নাই যায়, ওদের দুঃখের সুখের কথা শুনতে না যায়। তো এইটা আমি আজ जानते चाहे, এইটা আমি क्वेश्चन करते जाए दीदी से कि भाई दीदी आखिर कारण क्या है? आप कलकत्ता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बाकी जो बंगाल का हिस्सा है उसको आप ठीक से देखते हैं, आप उसको ठीक से संचालन करते हैं, लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है, जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है, जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है, तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा। आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है? यह तो दोस्त की ना, यही दोस्त किन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी उसे बुलंद किया था। आपको बताना होगा, आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं, এই রকম খালি খেলা হবে করলে হবে না। এই যে আপনি বলছি খেলা হবে, কি খেলা হবে? এই কি খেলা হবে দিদি? এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে ইয়াদের সামাজিক স্থিতি, ইয়াদের আর্থিক স্থিতি কেমন আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর নাই তো এবার যে ইলেকশন আসবে, 2024-এ 2024, এই 2024 না আপনি বলে 2024, এই যে 2024 ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায়, আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে, এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে, আজ জঙ্গল মহলের কি স্থিতি আছে, ইয়া না ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে। এইটা সচ্চাই বটে, এইটা সত্য কথা বটে কি নাই? আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আপনি এইটা কি বটে? আজ জঙ্গল মহলের মানুষ ইয়াদা সব দিন আন্দোলন করলাম কি আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের পার্ট বনবো, আমরা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনবো, আমাদের দাদা পরদাদা আমাদের পূর্বজ। কিন্তু মানছি कि যদি আজকে এই জঙ্গল মহল बंगालेर हिस्सा बटे, ठीक है बंगालेर हिस्सा बटे, तो किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक कैसे हो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहाँ कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहाँ बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा। वहाँ बंगाल के लोगों को क्या मिलता है, लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा। आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है, আছে না? এইখানে রঘুনাথপুর আছে, দমে ফ্যাক্টরি আছে না? ডেভেলপমেন্ট এরিয়া বটে। এই তোমাদের কাছে খড়গপুর আছে, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আছে, ওইখানে দমে কারখানা কলকারখানা আছে, ওইখানে মিলস ফ্যাক্টরি আছে। লেকিন এখানে লোকাল লোক, এখানে যে মাটির মানুষ বটে ওকে ওখানে কি মিলে? কিছু পাওয়া যায়? এটাই তো আমি বলছি না কি এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিস্সা বনতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিস্সা এখন আছে তো ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে।
क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा मैं गलत तो नहीं कहा। यह ठीन करा एकदम ठीक ठावे एत फैक्ट्री गिला है, खड़गपुरे है, रघुनाथपुरे है, लेकिन हियाक लोग गिला, हियाक मानुष गुला के की पावा थे, हियाक लोग गिला के कुछ पावा थे कि हियाक लोग गिला, हियाक मानुष गिला पढ़ल लिखल नहीं आते कि हियाक छवा गिला, हियाक बेटी छवा गिला, हियाक बहु छवा गिला पढ़ल लिखल नहीं आते ना। पढ़ल लिखल है, सबिन पढ़ल लिखल आप, क्यों मैट्रिक पास आहात, क्यों आईए पास आहात, क्यों बीए पास आहात, क्यों एमए पास आहात, क्यों पीएचडी करल आहात, लेकिन हियाँ लोकल मानुष गिला के हियाँ दर किनार करल जाए। तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे पश्चिम बंगाल रहे, जहां लोकल लोक संगे अन्याय भेटाय, जहां लोकल लोक संगे अन्याय भेवे के काम भेटाय, हुआ कर हमरा निडराय है और सड़क चल के जरूरत है सदन में जाके आंदोलन करे के।